नमस्कार। मो नाम धनेश्वर साहू। मु जने अवसरप्राप्त दर्शन अध्यापक। आमे जो प्रसंगटी उपरे आलोचना अभ्यास रखुचे ताहा हला भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन रे आस्तिकवाद अछि, नास्तिकवाद अछि, ता निरीश्वरवाद अछि। विशेषकर भारतीय दर्शन को दर्शन रे जो 9टी सिस्टम अछि ताको दुईटी श्रेणी रे विभक्त करा जाए, यथा आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन परिसर रे बौद्ध दर्शन, महावीर दर्शन और चार्वाक दर्शन को अंतर्भुक्त करा जाए। आस्तिक दर्शन परिसर रे न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा वेदांत एभली 6टी दार्शनिक सिस्टम को संपृक्त करा जाए। वर्तमान गोटे प्रश्न हेउछि भारतीय दर्शन को जला में तार आस्तिक परंपरा कथा कहूचे, साधारणतः जो माने वेदर प्रामाणिकता को ग्रहण करती से आस्तिक दर्शन कह जाए। और से आस्तिक दर्शन परंपरा आम 6टी दार्शनिक सिस्टम बा दार्शनिक स्कूल को देखी जाए। और नास्तिक दर्शन परिसर रे 3टी स्कूल को आम संपृक्त करा जाए, जपरि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। तेबे बड़ कौतूहलर विषय, भारतीय दर्शन अधिकांश सिस्टम रे निरीश्वरवाद को ग्रहण करा जाइछि। एही पृष्ठभूमि रे आमे पूर्वरु सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन को आलोचना करिचे। पूर्व थर आमे न्याय दर्शन को मध्य आलोचना करिथिले। आज आमे जो दार्शनिक सिस्टम विषय आलोचना करिबा ताहाला वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन भी भारतीय दर्शन परंपरा रे एक मौलिक दार्शनिक सिस्टम। और यही वैशेषिक दर्शन प्रतिष्ठाता होउचंती कोणार्क। सी बुद्धंक समसामयिक वा बुद्धंक सामान्य परे कोणार्कर आविर्भाव होइथिबा अनुमान करा जाए। तेबे वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन मध्य एक मौलिक संबंध रही। समस्त जो माने भारतीय दर्शन उपरे अति पांडित्यपूर्ण ग्रंथ सब लिखिचंती सेमानक मतरे न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन भितर विशेष फरक नहीं, पार्थक्य नहीं। न्याय दर्शन रे ज्ञान मीमांसा तर्क को प्राधान्य दिया जाइछि। अपर पक्षरे वैशेषिक दर्शन रे तत्व मीमांसा को प्राधान्य दिया जाइछि। न्याय दर्शन ज्ञान मीमांसा को वैशेषिक ग्रहण करे और वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसा को न्याय ग्रहण करे। तेणु अनेक पंडित व्यक्ति जो माने आम भारतीय दर्शन उपरे सब पांडित्यपूर्ण ग्रंथ लिखिचंती से माने न्याय वैशेषिक केतक गोटे विचारधारार प्रतीक भाव देखते। जदि बा न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दुईटी पृथक दार्शनिक धारा, से भितर अनेक सामंजस्य अच्छे, किंतु से माने परस्पर ठारू भिन्न। न्याय दर्शन प्रतिष्ठाता होउचंती गौतम और वैशेषिक दर्शन प्रतिष्ठाता होउचंती कोणार्क। तेबे एही पृष्ठभूमि रे यह कहिबा यथार्थ हब जे भारतीय दर्शन इतिहास रे परंपरा रे कौनसी गोटे दार्शनिक धारार उद्भव परे तापरे अनेक परवर्ती चिंताशील व्यक्ति माने, दार्शनिक माने पांडित्यपूर्ण कमेंटारी मान लिखिचंती।
ସେଇଭଳି କଣାଦଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ସୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ତା ଉପରେ ସେମିତି ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା କମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଖନ୍ତି। କମେଣ୍ଟାରୀ ଉପରେ କମେଣ୍ଟାରୀ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସରେ ଥିଲା। ସେଇଭଳି ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କଣାଦ ମହର୍ଷି ଲେଖିଲେ, କଣାଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ଇତିହାସ, ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ସିଷ୍ଟମଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଜଣା ପଡିବା ପରେ, ଆଗେ ତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯୁଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ନୂଆ ବିଚାର ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଅନେକ ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଗଲା। ତେଣୁ କଣାଦଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ବୈଶେଷିକ ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ସିଷ୍ଟମ ଆସେ ତାକୁ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ। ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରେ ଅନ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା, ବୌଦ୍ଧିକ ପରମ୍ପରା, ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ସେଇଭଳି ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ଯିଏ ରଚୟିତା ମହର୍ଷି କଣାଦ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶସ୍ତପାଦ ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶସ୍ତପାଦଙ୍କ ପରେ ଶିଳାଦିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିଳାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରେ କେଶବ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ସିଷ୍ଟମର ଅବତାରଣା କଲା ପରେ ତାପରେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟାରୀ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବନା ନାହିଁ। ମହର୍ଷି କଣାଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କୃତି ଭିତରେ, ସୂତ୍ର ଭିତରେ, ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେଉଁଠି ଧାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ବା ଈଶ୍ୱର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ ଆଦୌ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମହର୍ଷି କଣାଦଙ୍କର ସୂତ୍ର ଉପରେ ଭାଷ୍ୟମାନ ଲେଖିଲେ, ସେମାନେ କେତେକ ଜଟିଳତାରୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭାବନାକୁ ଆଣିଲେ। ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଛି, ବୈଶେଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ମୂଳସୂତ୍ର ଆଉ ବୈଶେଷିକ ମୂଳସୂତ୍ର, ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବନାର ଅବତାରଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ମୌଳିକତା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଜଗତର ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ କଣ, ଏହା ଉପରେ କିଛି ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନର ଆଧାର କଣ? ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କେତୋଟି ଯୋଉ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅବତାରଣା କରନ୍ତି, ମାନବିକ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର କଣ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣୁ, ଜାଣିବାର କିଛି ପଦ୍ଧତି କଣ, ଜାଣିବାର କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ପରିସରରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି, ସାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା, ଏପିଷ୍ଟମୋଲଜି,
ये गोटे दर्शनर मौलिक विषय जहाँ उपरे दार्शनिक माने बहुत चर्चा करते। अन्य गोटे प्रसंग है विश्वर मौलिक सत्ता कौन। आम जो विश्व देखुचे आम चतुर्पार्श्व जो विशाल प्रकृति को देखुचे, आकाश देखुचे, सूर्य चंद्र देखुचे, विशाल नदी समुद्र पहाड़ गछ वृक्ष देखुचे, केते प्रकार प्राणी देखुचे। तेणु यही जो आम चतुर्पार्श्व रही विशाल पृथ्वी और समग्र विश्व कोठु आसिला, यार उत्पत्तिर कारण कौन, यह किपरि सृष्टि है, आकु किए सृष्टि करिछि कि, केउ मौलिक उपादान ये विश्व उद्भव होइछि। ये जो प्रसंग गुड़िक दर्शन क्षेत्र ही चर्चा होता है। दार्शनिक माने यही जो प्रसंगर अवतारणा करती ताहा होछि अत्यंत महत्वपूर्ण बा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेबे विभिन्न दार्शनिक यार विभिन्न परिकल्पना करिछि। विश्वर सृष्टि किपरि हला, ए विश्वर जो आमे जो विशाल विश्व को आम चारि पाखरे देखुचे, से विशाल विश्व किपरि हला, केउठु हला, तार मौलिक आधार किछि अछि कि। ये जो प्रसंग गुड़िक उपरे दार्शनिक माने जो चर्चा करुचंती, से भली महर्षि कणाद ये प्रसंग मध्य से उठेइचंती। एवं ज्ञान मीमांसा पृष्ठभूमि रे से प्रत्यक्ष और अनुमान को आम ज्ञानर दुटी मौलिक आधार भाव में नौछन। ज्ञान आमे कहाठार किपरि लाभ करे, आमे जहा किछि जाने बा जहा किछि जानिबार अवकाश पाइचे, तार मूल सूत्रटी कौन, मूल आधारटी कौन, न्याय हो बा वैशेषिक हो बा भारतीय दर्शन अन्य परंपरा हो, अधिकांश बा समस्त दार्शनिक धारा प्रत्यक्ष को ज्ञानर गोटे मौलिक आधार भाव में नहीं। एवं वैशेषिक दर्शन सृष्टा महर्षि कणाद से मध्य ज्ञान लाभर मौलिक आधार होछि प्रत्यक्ष और अनुमान बोली ग्रहण करिछि, जाहाको आमे परसेप्शन और इन्फरेंस इंग्रजी रे कहि पारिबा। हमर अनेक ज्ञान बा समस्त ज्ञान आमे प्रत्यक्ष जनित पर्यवेक्षण अनुशीलन जानी थाए बा आमे अनेक कथा को अनुमान साहाय्य जानी थाए। तेणु पर्यवेक्षण परीक्षण जहाँ प्रत्यक्ष परिसर भुक्त ता सहित आमे अनुमान को मध्य संयुक्त करुछ। वैशेषिक माने सातटी मौलिक वस्तुर परिकल्पना करिछि, वैशेषिक दर्शन में करा जाइछि। महर्षि कणाद जो मौलिक वस्तु जो थ्रु ये विशाल विश्व को आम व्याख्या करि पारिबा, बुझी पारिबा, से भली सातटी मौलिक वस्तुर परिकल्पना वैशेषिक दर्शन रे होइछि। सेगुड़िक हला द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये छटी है पॉजिटिव बा से माने गुण, आउ गोटे होछि नेगेटिव जिनिस ताकू बध्य से माने परिकल्पना करिसंती, जाहाको आमे अभाव कहिबा। तेणु ए विश्व को व्याख्या करिबारे छटी भाव वस्तुर परिकल्पना करा जाइछि, यथा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और आउ गोटे गोटे गुण को करा जाइछि, ताहाको आमे अभाव कहूछु। पदार्थ कहले आमे जाहाको इंग्रजी रे कैटेगोरीज कहूछु। तेणु इंग्रजी शब्द कैटेगोरीज रा ओडिया परिभाषा रे आमे ताकू पदार्थ कहूछु। आ वैशेषिक दर्शन रे छटी भाव पदार्थर परिकल्पना अछि, आ गोटे अभाव पदार्थर परिकल्पना अछि। एही भली सातटी पदार्थ को वैशेषिक दर्शन रे परिकल्पना करा जाइछि।
जो 7टी पदार्थ को वैशेषिक दर्शन में परिकल्पना करा जायछि विश्व ब्रह्मांड को व्याख्या करने पाई ସେଥିରେ କୌଣସିଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୂମିକା ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବନା ସେଥିରେ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ସେମାନେ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ ସାମାନ୍ୟ ବିଶେଷ ସମବାୟ এই ଯୋଉ 6ଟି ଭାବ ପଦାର୍ଥର କଥା କୁହାଯାଇଛି ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ 9ଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଭୂମି ବା କ୍ଷିତି ଜଳ କ୍ଷିତି ଅପ୍ ମରୁ ବ୍ୟୋମ ଇଏ ହେଲା 5ଟି ତା ସହିତ ଆଉ 4ଟି କ୍ଷିତି ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଭୂମି ଅପ୍ ମାନେ ତେଜ ଜଳ ତେଜ ମାନେ ଅଗ୍ନି ମରୁତ ମାନେ ହେଲା ବାୟୁ ଓ ବ୍ୟୋମ ମାନେ ହେଲା ଆକାଶ। ଏ 5ଟି ସହିତ ଆଉ 4ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟର ସେମାନେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ତଥା ଦେଶ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ପେସ୍ କହୁଛେ ତାକୁ ବୈଶେଷିକ ପରିଭାଷାରେ ଦେଶ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଟାଇମ୍ କହୁଛେ ବୈଶେଷିକ ପରିଭାଷାରେ ତାକୁ କାଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦେଶ କାଳ ହଉଛି ଆଉ 2ଟି ପଦାର୍ଥ। ଅନ୍ୟ 2ଟି ପଦାର୍ଥ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ମନ। ତେଣୁ এইଭଳି 9ଟି ପଦାର୍ଥର ପରିକଳ୍ପନା ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷିତି ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ ର କଥା କୁହାଗଲା ଯଥା ଭୂମି ଜଳ ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁ ଏବଂ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ଭାବନା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଭାଜନ କରି ଚାଲିବା ଶେଷରେ ଆମେ ପରମାଣୁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଯୋଉ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୂମି ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନିର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରମାଣୁରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଳର ପରମାଣୁ ବାୟୁର ପରମାଣୁ ଅଗ୍ନିର ପରମାଣୁ ଭୂମିର ପରମାଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୌଳିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ମୌଳିକ ସତ୍ତା ବା ପରିମାଣକୁ ନେଇକରି এই ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ 9ଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 4ଟି ଯେପରି ଭୂମି ଜଳ ବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନି ଏମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ବା ଅବିଭାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ପରମାଣୁ କହୁଛେ ଯାହା ଅବିଭାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ ବିଭାଜନ କରିହେବ ନାହିଁ ଯାହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରମାଣୁ ଏବଂ ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକତ୍ର ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭୂମି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତାର ସବିଶେଷ ବା ସର୍ବ ଯାହା ଅବିଭାଜ୍ୟ ସ୍ତର ହେଲା ପରମାଣୁ ଭୂମିର ପରମାଣୁ। ସେମିତି ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭାଜନ କରି ଚାଲିବା ଆମେ ଶେଷରେ ଜଳ ପରମାଣୁରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେମିତି ଯଦି ବାୟୁକୁ ଆମେ ବିଭାଜନ କରି ଚାଲିବା ବାୟୁର ପରମାଣୁରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଧାରଣା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜର ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ କଣା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହର୍ଷି ଋଷି ଦାର୍ଶନିକ ଯିଏକି ପରମାଣୁର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଶେଷ ଉପାଦାନ।
ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରମାଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ଏ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, এই କଥା ସେମାନେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆକାଶ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତେବେ ଆକାଶ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆକାଶ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଦେଶ କାଳ ସ୍ପେସକୁ ଓ ଟାଇମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ এইଭଳି ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ନେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚେତନ ଯୁକ୍ତ ଓ ଯାହା ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ଆମେ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ସେମାନେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଇ ମନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏକ ନିତ୍ୟ ଓ ଅବିଭାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚେତନ, ମନ ହେଉଛି ଯାହା, ଆତ୍ମା ଯେପରି ଚେତନ ଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମନ ସଂଯୋଗରେ ଆସେ ଏହା ଚେତନ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ, ଯେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଚେତନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ପରମ୍ପରାରେ ନ୍ୟାୟିକ ମାନେ, ବୈଶେଷିକ ମାନେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥକ ମତ ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଚେତନ ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମନ ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଚେତନ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ପରିକଳ୍ପାତ୍ମିକ ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ଗୁଣ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରେ ରହେ। ଗୁଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୁଣ ନିଜେ କୋଉଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ବସ୍ତୁର ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତାର ଗୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି, ବସ୍ତୁ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଣ ଏକା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ସେମାନେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ରୂପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର କିଛି ରୂପ ରହିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁରୁ ଭିତରେ ଗନ୍ଧ ରହିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ହଉ, ରସ ହଉ, ଗନ୍ଧ ହଉ, ସ୍ପର୍ଶ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ, ଆଉ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି ଗୁଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଭାବରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାହା ବସ୍ତୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ। କର୍ମକୁ ଏଠି ସେମାନେ ଗତିଶୀଳତା ଅର୍ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଗତିଶୀଳ କଣ ହବ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କେବଳ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। এইଭଳି ସେମାନେ 9ଟି ବସ୍ତୁକୁ, ମୌଳିକ ସାମାନ୍ୟକୁ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କହୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଗୁଣ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗାଈମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ସବୁ ଗାଈମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଗୁଣ ସାମାନ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ଗୋତ୍ୱ। ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ତେଣୁ ଗୋତ୍ୱ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭାବରେ, ଯାହା ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ
यूनिभर्सल भाव कहुए ताकू से माने सामान्य बोली विवेचना कर पर्टिकुलर बा विशेष बोली गोटे परिकल्पना भीतर मध्य रही विशेष हूँ जहाँ आम पर्टिकुलारिटी कहूँ आत्मा प्रत्येक आत्मा के एक पर्टिकुलर तार स्वतंत्र अस्तित्व बा स्वतंत्र सत्ता रही मन को मध्य से माने एक विशेष भाव नेबे स्थान को मध्य से माने एक विशेष भाव नेबे काल को मध्य से माने विशेष भाव नेबे जार अवयव नहीं जहाँ अवयव विहीन अतीन्द्रिय ताकू से माने पर्टिकुलर भाव परिकल्पना करिसथि से भली समवाय भाव आउ गोटे कथा अच्छी जहाँ को आम इंग्राजी इनहेरेन्स कह जाए समवाय दुई प्रकार हो पारे जहाँ परस्पर ठारू पृथक हो पार सी गोटे समवाय संपर्क अच्छी एवं आउ मध्य गोटे जितेबले अन्न पाखरे रहिबो ताहा हला मध्य गोटे समवाय एवं समवाय संपर्क गोटे एपरि जे गाई पाखरु समवाय को गोत्व को भिन्न करी हब नाही तेणु वस्तु ठारू गुण और कर्म को पृथक करी हब नाही तेणु ये जो सब भावना तांकर अछि ता सहित गोटे अभाव बोली गोटे भावना मध्य वैशेषिक दर्शन रे अछि एवं से अभाव हेउछि जाहाकु आमे नॉन एक्जिस्टेंस कहूँ ये सब भावना वैशेषिक दर्शन मुख्य विचार किंतु वैशेषिक दर्शन रे केउंठी ईश्वर भावनार किछि भावना नाही कारण मनुष्यर विश्व को व्याख्या करिबारे से माने जो मौलिक वस्तु गुड़िकर कल्पना करिसंती ता भितरे ईश्वर को कौनसी स्थान दे नाहंती तबे परवर्ती जुगर भाष्यकार माने ईश्वर को आनिचंती एई दृष्टि जे से माने ईश्वर को एक निमित्त कारण करिसंती ईश्वर विश्वर उपादान कारण नुहंती उपादान कारण हला जहाँ सबुत्रु सृष्टि हुए जो सृष्टि हुए ताहला उपादान कारण जने कारपेंटर गोटे चौकी तैयारी कले चौकीर कौथु तैयारी कले काठर तैयारी कले कि लुहार तैयारी कले तेणु काठ होउची एठी उपादान कारण किंतु जी से उपादान को गोटे चौकीर रूप देले से हेले एफिशिएंट कज जहाँ को आमे कहूचे जे निमित्त कारण तेणु से भली ईश्वर को निमित्त कारण भाव परिकल्पना करा जायछि परवर्ती दार्शनिक माने परवर्ती भाष्यकार माने ईश्वर को एक निमित्त कारण भाव नहीं कारण वस्तु पदार्थ मानकर अणु मान को संयोजित करिबारे जहाँकर भूमिका कारण अणु माने परवर्ती दार्शनिक माने चिंता करिसंती विचार करिसंती जे अणु माने परस्पर सहित संयोजित होई पारिबे नाही तेणु से माने निमित्त कारण परिकल्पना करिसंती और ईश्वर को एक निमित्त कारण भाव नहीं तेबे वैशेषिक मूल दर्शन जहाँ महर्षि कणाद सृष्टि करथिले तांकर समग्र सूत्र रे वैशेषिक सूत्र रे ईश्वर भावनार केमती परिकल्पना नहीं बा ईश्वर भावना को से विचार को आनी ना तेणु न्याय दर्शन रे हो वैशेषिक दर्शन हो ये मोटामोटी भाव में निरीश्वरवादी दर्शन जदि बा परवर्ती भाष्यकार मान ईश्वर भावना को ये विचार सहित संपुक्त कर तेणु वैशेषिक भारतीय दर्शन जो बौद्धिक परंपरा थिला से बौद्धिक परंपरा भितर सांख्य दर्शन रे ईश्वर नहांती मीमांसा दर्शन रे ईश्वर नहांती न्याय वैशेषिक मूल सूत्र रे ईश्वर नहांती भाष्यकार माने ईश्वर भावना को आनी आ जैन दर्शन बौद्ध दर्शन चार्वाक दर्शन जो माने निरीश्वर नास्तिक दर्शन से ईश्वर नहीं तेणु भारतीय दर्शन रही 9टी दार्शनिक धारा बा 9टी फिलोसॉफिकल सिस्टम भितर अधिकांश दार्शनिक धारा होती निरीश्वरवाद तेणु भारतीय दर्शन जे गोटे ईश्वरवादी दर्शन ये एक
भ्रमात्मक धारणा बरं भारतीय दर्शन परंपरा भितर निरीश्वरवाद गोटे मौलिक विचार और मौलिक उपस्थापन। बंधुगण आज आम आलोचना को रखा। नमस्कार।